For today's video guys, nagluto pala tayo ulam guys. Ayan, sibuyas, luya, kamatis, rabanos, pitsay, kag, salmon guys. Konti lang pala yung luya natin guys. So kasi nakalimutan natin bumili. Medyo minupusal na nga pero pwede pa yan. Manoglaya na guys. Yan, sunod natin yung Bombay guys. Sibuyas Bombay. Iwan ko kung bakit ganyan yung tawag nila. Kahit ano na lang guys yung hiwa ko dyan guys. Basta nahiwa siya. Bahala na kayo dyan. Sunod natin guys is yung kamatis. Ay, nakalimutan ko pala guys magpakilala guys. Ako pala si Chef Oscar ngayon guys. Oscar! Yan, next natin is itong radish guys o rabanos namin tawagin guys. Ito yung last natin na hihiwain guys. Pitsay. At yan, nakaprepare na guys yung mga pangsahog natin guys. Umpisa na natin guys. Ito pala guys, pinagsama ko lang yung sibuyas, luya, tsaka kamatis. At inantay kong kumulo guys. At ito guys yung gamit ko na pang paasim. At dito guys kumulo na siya. Pinagsama ko na lang yung rabanos at salmon. Yung paluto na siya guys, nilagay ko na din yung pechay. At syempre guys, hindi ko na sinabi yung mga secret recipe ko dyan guys. Baka malaman pa ninyo guys. Tara at sabayan nyo kaming kumain guys. Maraming salamat sa panonood guys. See you again.